नमस्कार मित्राणि, शुभ संध्या। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। समस्त को शुभ संध्या। आज आम ये क्लास रे संस्कृत शिक्षण जो आमर कौशल गुड़िक रही केतोटी कौशल रही ना चारोटी कौशल रही। से चारोटी कौशल मध्यरु आज श्रवण कौशल को श्रवण कौशल जी क्वेश्चंस अच्छी छोट बड़ क्वेश्चंस जी भी अच्छी ताको आम भल भाव देखा। आज 40टा क्वेश्चन अच्छी 40टारू कହାର केतेटा ठीक है मत कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनईदब है। आउ आम ब्याच रे भी जो माने टेस्ट अटेंड करथिले मु देखिछि समस्तंकर भल मार्क अच्छी। कହାର कହାର 40 रु 40 मध्य अच्छी। जार गोटे 2 मार्क कमिछि तांकर कोठी कमिछि काहेकि कमिले कोठी भूल हैला कौन पे भूल हैला सेटा को तुम निजे जानी परिबो ताको रेक्टिफाई करि परिबो। सेथि पे तमरो बारंबार मॉक टेस्ट निया जाउछि। ठीक अछि। हौ देख प्रथम क्वेश्चन भाषाया प्रमुखम कौशलम किम। भाषार मुख्य कौशल केउंटी अटे। क्रीड़ा कौशलम, चित्र कौशलम, गणित कौशलम ना श्रवण कौशलम। ताले आंसर होची ऑप्शन डी श्रवण कौशलम। सेकेंड क्वेश्चन श्रवण कौशल से कह प्रकार कह। ताले श्रवण कौशलर गोटे प्रकार केउंटी अटे। सामान्य लेखनम, सामान्य भाषणम, सामान्य श्रवणम ना सामान्य पठनम। ताले कौन होबो ना ऑप्शन सी सामान्य श्रवणम। थर्ड क्वेश्चन श्रवण कौशल कतिधा विभज्यते। ताले श्रवण कौशल को केते भागरे विभक्त करा जायछि। 2 भागरे, 3 भागरे, 4 भागरे ना 7 भागरे। आंसर हम ऑप्शन ए 2 भागरे। कौन कौन ना सामान्य श्रवण और चयनात्मक श्रवण। तापरे चतुर्थ प्रश्न सामान्य श्रवण से अतिरिक्तम श्रवण कौशले कह प्रकार उल्लिखित अस्ति। ताहले आमे जाइले हमर 2टा श्रवण कौशल 2 भाग विभक्त। गोटे है सामान्य श्रवण आ गोटे कौन मौन पठनम, भाव पठनम, चयनात्मक श्रवणम ना अनुलेखनम। ताहले मु पूर्वरु भी कहि सारछि हमर 2 प्रकार श्रवण कौशल रही। गोटे होची सामान्य श्रवण आ गोटे होची चयनात्मक श्रवण। ताहले ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन उच्चारण शिक्षणस्य मुख्य संबंध केन कौशलेन अस्ति। ताहले कौन देला उच्चारण शिक्षण जो आम उच्चारण करुचे ताहार संबंध कहा सहित रही। चित्र कौशलेन, श्रवण कौशलेन, भाषण कौशलेन ना लेखन कौशलेन। ताहले उच्चारण करिवाटा कहा सहित संबंध रही ना ऑप्शन सी भाषण कौशलेन। तापरे 6 नंबर क्वेश्चन भाषण कौशलेन संबंधित अन्य विषय कह। भाषण कौशल सहित भाषण कौशलटा हमर केते नंबर कौशल ना 2 नंबर कौशल। से भाषण कौशल सहित संबंधित आउ गोटे विषय वस्तुर नाम कौन। अभ्यास, संभाषण अभ्यास, केवलम पठनम ना केवलम लेखनम। ताले आंसर कौन होबो ना ऑप्शन बी संभाषण अभ्यास। भाषण कौशल से प्रमुखम लक्ष्यम किम। भाषण कौशलर मुख्य लक्ष्य कौन, उद्देश्य कौन। केवलम स्मरणम, भाषण दक्षताया विकास, केवलम श्रवणम ना केवलम लेखनम।
ताहले भाषण कौशलर मुख्य लक्ष्य होउची भाषण दक्षतायाः विकासः ऑप्शन बी। तापर आसिला पठन कौशल से अंतर्गतम किम अस्ति पठन कौशलर कोटा गोटे अंतर्गत अटे श्रवणम संभाषणम उच्चारण शिक्षणम ना मुखरता आंसर होची ऑप्शन डी मुखरता। 9 नंबर क्वेश्चन पठन कौशलेन संबंधित विशेष प्रकार कह पठन कौशल सहित संबंधित रिलेटेड सबुठारु अर्थात पठन कौशल सहित संबंधित विषय वस्तु कोटा सामान्य श्रवणम भाव प्रकाशात्मक पठनम संभाषण अभ्यास लेखनाभ्यास जेहेतु आमको पठन कौशल विषय पचारछि ताहले कौन हम ना ऑप्शन बी भाव प्रकाशात्मक पठनम। तापर आसिला भाषा शिक्षणे प्रथमम कस्य कौशल से विकास महत्वपूर्ण भवति ताहले भाषा शिक्षणर जो कौशल गुड़िक रही प्रथमे केउ कौशलर विकास करबा बा केउ कौशल को प्राधान्य दि जाय थाए श्रवण कौशल से लेखन कौशल से पठन कौशल से ना भाषण कौशल से ताहले आमे जानिचे हमर जो भाषा शिक्षण अच्छी से प्रमुख भाव में 4टी कौशल को गुरुत्वपूर्ण धरा जाइछि बा 4टी कौशल गुरुत्वपूर्ण अटे ताहले प्रथमे से 4टा कौशल मध्यनु प्रथम कौशल कोटा अटे बा प्रथमे काहा उपरे गुरुत्वपूर्ण दिया जाय थाए ना ऑप्शन ए श्रवण कौशलस्य ताहले आमर क्रमटा केंती ना श्रवण भाषण पठन लेखन इंग्लिश रे कहिया को गले LSRW लिसनिंग स्पीकिंग तापरे रीडिंग राइटिंग ठीक अछि। हौ 11 नंबर क्वेश्चन श्रवण अनंतरम विचारणम मौखिक अभिव्यक्ति ही कस्य कौशल से अंतर्गतम भवति ताहले कौन देला ना प्रथम कौशल है श्रवण कौशल श्रवण कौशल परे जदि आम विचारर अभिव्यक्ति करवा विचार को प्रकाश करवा आम भाव अभिव्यक्ति करवा ताहले एटा केउ कौशलर अंतर्गत हेबो लेखन कौशल से गणित कौशल से पठन कौशल से ना भाषण कौशल से ताहले आंसर हेबो ऑप्शन डी भाषण कौशल से। कर्णेन्द्रियस्य माध्यमेन ध्वनिग्रहण प्रक्रिया किम उच्यते ताहले कौन देला आमर जो कर्ण इंद्रिय कान अच्छे कानटा आमर गोटे इंद्रिय आमर ये कान माध्यम आमे जो ध्वनि को ग्रहण करूचु ताहाको आमे केउ कौशलर अंतर्गत कहबा पठन कौशलम भाषण कौशलम श्रवण कौशलम ना लेखन कौशलम ताहले कान माध्यम आमे ध्वनि को ग्रहण करिबा बा जी जहाँ कहले ताको ग्रहण कले सेटा को कौशल हबो ना ऑप्शन सी श्रवण कौशलम। तापरे श्रवण कौशल से संबंध मुख्यतः कस्या प्रक्रिया सह अस्ति ताहले कौन देला ना श्रवण कौशलर संबंध बा श्रवण कौशल मुख्य भाव में कहा सहित जड़ित चित्रण प्रक्रिया ध्वनिग्रहण प्रक्रिया पठन प्रक्रिया ना लेखन प्रक्रिया ताले श्रवण कहूँ माने श्रवण माने कौन जे कान माध्यम ध्वनि को ग्रहण कला ताहले ऑप्शन बी ध्वनि ग्रहण प्रक्रिया ध्वनि को ग्रहण करबा होची श्रवण कौशलर अंतर्भुक्त। अच्छा 14 नंबर क्वेश्चन श्रोतु अर्थबोधात्मक कार्यम कस्य प्रक्रिया उपरि निर्भर भवति ताहले शुणिबा मात्रे आमे जो ताको सांगे सांगे मन भितरे तार अर्थटा बुझिबा को चेष्टा करूछु ताहले सेटा माने कहा सहित जड़ित को प्रक्रिया सहित जड़ित शारीरिक प्रक्रिया मानसिक प्रक्रिया लेखन प्रक्रिया ना क्रीड़ा प्रक्रिया ताहले शुणिकी आमे जो तार अर्थटा को बुझिबा को चेष्टा करूछु सेटा को प्रक्रिया ना ऑप्शन बी मानसिक प्रक्रिया। तापरे श्रवण से प्रमुख प्रयोजन किम अस्ति
ଶ୍ରବଣର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୟୋଜନ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କେବଳମ୍ ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣମ୍, ଅର୍ଥ ଅବୋଧ, କେବଳମ୍ ଲେଖନମ୍ ନା କେବଳମ୍ ପଠନମ୍? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରବଣ କୌଶଳର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କେବଳ ଧ୍ୱନିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କି? ନାଇଁ, ଧ୍ୱନିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ କୌଶଳର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶିକ୍ଷକସ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ये ବାଧକମ୍ କାରଣମ୍ କିମ୍ अस्ति? ତାହେଲେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବାଧକ ରୂପରେ ବାଧା ଭାବରେ କିଏ ଗୋଟେ ରହିଥାଏ ବା ମୁଖ୍ୟ ବାଧା ଭାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ, ଏକାଗ୍ରତା, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ନା ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ? ଆନ୍ସର କ'ଣ? ନା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା। କେମିତି? ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଶିକ୍ଷକ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବାହାରେ କିଛି ଲୋକ କ'ଣ ଖେଳୁଥିବେ କି କିଛି ପିଲା ପାଟି କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ କି? ପଢ଼ାଇ ପାରିବେନି। ତାହେଲେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାଟା ବି ଗୋଟେ ବାଧା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ପ୍ରଦୂଷିତେ ସତି କସ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପନେ ପ୍ରଭାବଃ ଦୃଶ୍ୟତେ? ତାହେଲେ ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କାହାର ପଢ଼ାଇବାରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବା କାହାର ପଢ଼ାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଇଥାଏ? କେବଳମ୍ କ୍ରୀଡ଼ାୟାମ୍, କେବଳମ୍ ଚିତ୍ରକଳାୟାମ୍, କେବଳମ୍ ଲେଖନେ ନା ଶିକ୍ଷକସ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପନେ? ତାହେଲେ କାହାର ପଢ଼ାଇବାରେ? ନା ଶିକ୍ଷକସ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପନେ। ଅପସନ୍ ଡି। ଯଦି ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ ମାନେ ବାହାରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ? ବାଣ ଫୁଟୁଥିବ କି କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବେ କି ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଯଦି ପାଟି କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ କି? ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଛାତ୍ରସ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ये ବାଧକମ୍ କାରଣମ୍ କିମ୍? ତାହେଲେ ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ଗଲେ, ଏବେ ଆସିଲା ଛାତ୍ର। ଛାତ୍ରର ଶ୍ରବଣରେ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ବାଧା ଅଟେ? ଏକାଗ୍ରତା, ଅଜ୍ଞାନତା, ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ନା ଉତ୍ତମ ଶ୍ରବଣମ୍? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ବି, ଅଜ୍ଞାନତା। ପିଲାଟାର ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି କ'ଣ କରେ? ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ତାର ସେଇ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ସେ ସେଇ ବିଷୟଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରିବନି କିମ୍ବା ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶିକ୍ଷକସ୍ୟ ଉଚ୍ଚାरणं कीदृशं भवेत्? ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣଟା ସେ ଯେଉଁ କହିବେ କଥାଟା ସେଇଟା କିପରି ହେବା ଦରକାର? ଅଶୁଦ୍ଧମ୍, ଅସ୍ପଷ୍ଟମ୍, ଶୁଦ୍ଧମ୍ ନା ମନ୍ଦମ୍? ଅପସନ୍ ସି, ଶୁଦ୍ଧମ୍। ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଭାଯାଉଥିବା ଦରକାର। ଭାଷା ବିଷୟକମ୍ ଶ୍ରବଣମ୍ କିମ୍ ଉଚ୍ୟତେ? ତାହେଲେ ଭାଷା ବିଷୟକ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ ଅଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ତାହାକୁ କେଉଁ ଶ୍ରବଣ କହିବା? ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣମ୍, ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣମ୍, ପଠନମ୍ ନା ଲେଖନମ୍? ତାହେଲେ ଯଦି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣମ୍। କକ୍ଷାୟାମ୍ ଶିକ୍ଷକः ମୁଖନିଃସୃତ ବିଷୟସ୍ୟ ପୁନଃ ପୁନଃ ଶ୍ରବଣେନ ଛାତ୍ରः କିମ୍ ପ୍ରାପ୍ତୁଁ ଶକ୍ନୋତି? ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ପିଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁ, ଭଲ ଭାବରେ କଥାଟାକୁ ଜାଣିପାରୁ, ବୁଝିପାରୁ, ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାର ସେଥିରେ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଉଛି? ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନମ୍, ମନୋରଞ୍ଜନମ୍, ନିଦ୍ରାମ୍ ନା ଲେଖନମ୍? ଆନ୍ସର କ'ଣ? ନା ଅପସନ୍ ଏ, ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନମ୍। ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିଥାଏ। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣମ୍ ସାମାନ୍ୟତଃ କତି ଭାଗେଷୁ ବିଭକ୍ତମ୍ अस्ति? ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଲା?
ନା ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ। ସିଏ ପଚାରିଲା ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ପୁଣି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 3 ଭାଗରେ, 4 ଭାଗରେ, 5 ଭାଗରେ ନା 7 ଭାଗରେ? କେତେ ଭାଗରେ? ନା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 5 ଭାଗରେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଏକସ୍ୟ ବିଷୟସ୍ୟ ବହୁବାରମ୍ ଉତ୍ତମ ରୀତ୍ୟା ଶ୍ରବଣମ୍ କିମ୍ ଉଚ୍ୟତେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ବା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣମ୍, ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣମ୍, ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣମ୍ ନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣମ୍। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛେ, ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ଡି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣମ୍। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କକ୍ଷାୟାମ୍ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁନଃ ବୋଧଃ ନ୍ୟୁନମ୍ ଭବତି ଚେତ୍ ଶିକ୍ଷକମ୍ କିମ୍ କରୋତି। ତାହେଲେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛେ ସେ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବ? ଛାତ୍ରମ୍ ଉପେକ୍ଷତେ ବିଷୟମ୍ ପୁନଃ ଶ୍ରାବୟତି ପାଠମ୍ ସ୍ଥଗୟତି ନା କକ୍ଷାମ୍ ତ୍ୟଜତି। ତାହେଲେ ପିଲାଟି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁନି, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଜାଣିପାରୁନି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ବିଷୟମ୍ ପୁନଃ ଶ୍ରାବୟତି, ବିଷୟଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ବୁଝାଇବା ବା କହିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣେ ଛାତ୍ରଃ କାନି ସଂଯଚ୍ଛତି। ତାହେଲେ ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣରେ ପିଲାଟି କାହା ଉପରେ ସଂଯଚ୍ଛତି, ମାନେ ଏଇଟା ୟଚ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ହେଲା, ସମ୍ ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ୟଚ୍ ଧାତୁରୁ। ତାହେଲେ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଂଯଚ୍ଛତି ମାନେ କାହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ପୁସ୍ତକାନି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ, ଲେଖନୀମ୍ ନା କକ୍ଷାମ୍। ତାହେଲେ ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣରେ ପିଲାଟି କାହା ଉପରେ ସଂଯମ କରିଥାଏ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ? ନା ଅପସନ୍ ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଛାତ୍ରଃ ମନଃ ଧୀରମ୍ ସ୍ଥିରମ୍ କୃତ୍ୱା ବିଷୟମ୍ ଶୃଣୋତି ଚେତ୍ ତତ୍ କିମ୍ ଉଚ୍ୟତେ। ତାହେଲେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବିଷୟକୁ ଶୁଣୁଛି, ତାହେଲେ ଏଟାକୁ କୋଉ ଶ୍ରବଣ କହିବା? ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣମ୍, ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣମ୍, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣମ୍, ବାଧାହୀନ ଶ୍ରବଣମ୍। କ'ଣ କହିବା? ନା ଅପସନ୍ ବି ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣମ୍। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିକି ବିଷୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଶିକ୍ଷକସ୍ୟ ସମକ୍ଷ ମନଃ ଚଞ୍ଚଳମ୍ ନ କୃତ୍ୟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ସଂଯମ୍ୟ ଶ୍ରବଣମ୍ କସ୍ୟ ଶ୍ରବଣସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତମ୍ ଭବତି। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣ ଆଉ ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା? ନା ଛାତ୍ରଟି ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣରେ ଛାତ୍ରଟି ମନଟିକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର କରିକି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଶୁଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ପିଲାଟି ନିଜର ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ ନ କରିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏକସ୍ୟ ଏବ ବିଷୟସ୍ୟ ପୁନଃ ଶ୍ରବଣମ୍ କସ୍ୟ ଶ୍ରବଣସ୍ୟ ଉଦାହରଣମସ୍ତି। ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା, ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା କେଉଁ ଶ୍ରବଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣସ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣସ୍ୟ, ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣସ୍ୟ ନା ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣସ୍ୟ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣସ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ମନସୈବେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାମମ୍ ବିନିୟମ୍ୟ ସମନ୍ତତଃ ଇତ୍ୟସ୍ୟ କଃ ଶ୍ରବଣସ୍ୟ ଉଦାହରଣମସ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ଶ୍ରବଣର ଉଦାହରଣ? ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣମ୍, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣମ୍, ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣମ୍, ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣମ୍। କାହାର ଉଦାହରଣ? ନା ଅପସନ୍ ସି
एकाग्र श्रवणम। ताहले आमे कौन जानिथिले संकल्प प्रभावान कामांस्यक्ता सर्वान विशेषतः एटा पचारुचे किंतु संपूर्ण श्लोकटी को घोषिब कारण कौठु प्रश्न आसीबो कौन आसीबो आमे जानिने तेणु संपूर्ण श्लोकटा को बुझिबा घोषिबा जहाँद्वारा कि आमे कौन आमर डाउट क्लीयरटा हो पार। ताहले श्लोकटा कौन ना संकल्प प्रभावान कामांस्यक्ता सर्वान विशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्राम विनियम्य समन्ततः कौटु कहुई ना आमर भगवत गीतार कहुई। ठीक अच्छे 30 नंबर क्वेश्चन पाठ्य विषयात बहिर्भूतम किंतु पाठ्य विषय संबंध ज्ञानम ग्रहणम किम उच्यते। ताहले कौन थला पाठ्य विषय बहिर्भूत किंतु पाठ्य विषय संबंध ज्ञानम अर्थात आमे जिके पढ़ुचे जिकेटा कौन आम सिलेबस अच्छी कि किंतु आमे जिके रु कौन आम पाठरे जो आम पाठरे आम जहाँ सिलेबस अच्छी ता सहित किछि किछि मैच करुची बा ता सहित किछि संबंधित ज्ञान अच्छी ताहले सेटा को आमे कौन कहिबा औपचारिक श्रवणम अनौपचारिक श्रवणम पर्याप्त श्रवणम ना एकाग्र श्रवणम। आम पिला कौन करछंदी अधिकांश पिला एइटे भूल करछंदी औपचारिक श्रवणम अनौपचारिक श्रवणम। भलरे मु बारंबार कहिछि आम पिला माननकु पिले टेस्ट दब माने मन को धीर स्थिर करिकी जेंति एकाग्र श्रवण करूच एकाग्र श्रवण कौन धीर स्थिर करिकी मन को चंचल न करिकी इंद्रिय मान को संयम करिकी श्रवण करूच सेपरि भाबरे धीर स्थिर भाबरे मन को चंचल न करिके बारंबार प्रश्न को पढ़िब जहाँद्वारा कि तुम प्रश्नर उत्तरटा सठिक भाव में जापर। पिला कौन कले औपचारिक श्रवण अनौपचारिक श्रवण ये दुईटा भितर जापारे कन्फ्यूज हो गले है तो आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी अनौपचारिक श्रवणम। तापरे शब्द प्रदूषणम न विद्यमाने कक्षायां छात्रस्य श्रवणम किम उच्यते। ताले बिना शब्द प्रदूषण रे किछि शब्द होनी किछि बाधा विघ्न नहीं तमे जदि श्रवण करूच ताहले कौन हम तो अधा आंसर कहीदेली कौन हम पर्याप्त श्रवणम बाधाहीन श्रवणम चयनात्मक श्रवणम ना अनौपचारिक श्रवणम। ताहले कौन कहली ना बिना बाधारे जदि आमे अध्ययन करूजे ताको कहबा बाधाहीन श्रवणम। तापर आसिले पाठदान समय शिक्षकस्य मुखात् श्रुत विषयसु स्वस्य मनपसंदम शिक्षा छात्र गृह्णाति तत् किम अर्थात जेतेबेले शिक्षक कौन कर पढ़ाउछंती पाठ पढ़ाउछंती सेतेबेले शिक्षक बहुत प्रकार कथा कहउछंती किंतु आमे सब कथा को न शुणुकी जोटा आमको दरकार जोटा आमको भल लगुचे आमे केवल सेटा को शुणुचे ताहले एटा कौन करूचे पिला चूज करके निज मन पसंद रे करूची ताहले कौन हैला पर्याप्त श्रवणम एकाग्र श्रवणम चयनात्मक श्रवणम ना बाधाहीन श्रवणम। पिला जेहेतु एठे चयन करूची निज मन पसंद अनुसार चूज करूची एटा भल लगुची एटा भल लगुनी एटा भल सेटा भल जदि पिलाटा निजे बाछुची निजे चयन करूची ताहले एटा क्यों श्रवण ना चयनात्मक श्रवणर अंतर्गत ऑप्शन सी। तापर आसिले चयनात्मक श्रवणम कति भागेषु विभक्तम अस्ति। ई चयनात्मक श्रवण केते भागरे विभक्त त्रिषु चतुर्षु पंचसु ना षट्सु केते भागरे 3 भागरे 4 भागरे 5 भागरे ना 6 भागरे। आंसर हम ऑप्शन सी पंचसु चयनात्मक श्रवण 5 भागरे विभक्त। पूर्व आमे पढ़ी सामान्य श्रवण 5 भागरे विभक्त एवं पढ़िले चयनात्मक श्रवण 5 भागरे विभक्त। ठीक अच्छे। तापर 34 नंबर क्वेश्चन पाठ्यवस्तु न केचन अंशा दुर्बोधा भवन्ति चेत् छात्रस्य कृते ते कीदृश भवन्ति। ताहले आमे गोटे पाठटे पढ़ुचे गोटे विषय वस्तुटे पढ़ुचे
କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ତ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ କିପରି ଲାଗିବ? ସରଳ, ସମସ୍ୟାମୂଳକ, ମନୋରଞ୍ଜକ ନା ସାମାନ୍ୟ? ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଏଇଟା ସରଳ ଲାଗିବ କି? ଲାଗିବନି। ମନୋରଞ୍ଜକ ଲାଗିବ କି? ବୁଝିପାରିଲେନି ତ ମନୋରଞ୍ଜନ କେମିତି ହବ? ହବନି। ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହବ? ନା ଅପସନ୍ ବି समस्यामूलकाः। गुरुणा कठिनविषयस्य पाठने छात्रः कथं श्रवणं करोति? ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ସେ ତମେ ଯେଉଁଟା ବୁଝିପାରିଲନି, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ବୁଝିପାରିଲନି, ସେଇଟା ତମର ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲ ଯେ ସାର୍ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହବ? ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ତମକୁ ଏଇଟା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସହିତ, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ ଶୁଣିବ? ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ, ଅନ୍ୟମନସ୍କତୟା, ନିଦ୍ରୟା ନା ଉପେକ୍ଷା? ତାହେଲେ କିପରି ଶୁଣିବ? ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ବୁଝିପାରୁନେ, ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା କି? ଶୋଇବା କି? ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକମ୍, ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ ନରଃ, ବୃକ୍ଷଃ, ମୃଗଃ ଇତ୍ୟାଦିନାମ୍ ରୂପାଣି କସ୍ୟ ଉଦାହରଣାନି ସନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ହେଲା, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ଶ୍ରବଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ? शब्दाख्य श्रवणस्य, व्याकरण रूपी श्रवणस्य, नूतन शब्द श्रवणस्य ना बाधाहीन श्रवणस्य? ताहले सबुथरे आमर एठी कोन विसर्ग लागिछि। विसर्ग कोठी लागिबो, अनुसार कोठी लागिबो, हळंद कोठी लागिबो, हेटा ताहले केउ श्रवणर अंतर्गत हबो? ना व्याकरण रूपी श्रवणस्य। तापरे श्लोकानां वा आप्तवाक्यानां श्रवणं कस्य श्रवणस्य अंतर्गतं भवति? श्लोक आ आप्तवाक्य, सुभाषित कथा, नीतिबाणी एगुरा केउं श्रवणर अंतर्गत? एकाग्र श्रवणं, शांतचित्त श्रवणं, संदर्भ वाक्य श्रवणं ना पर्याप्त श्रवणं? ताहले श्लोक विषय पढ़िले, किसी सुभाषित कथा विषय पढ़िले, सुक्ति पढ़िले, है नीतिबाणी पढ़िले, एरा कहार अंतर्गत? ना ऑप्शन बी संदर्भ वाक्य श्रवणम। तापरे चयनात्मक श्रवण से अंतर्गतम निम्नलिखितेषु कः न भवति? ताले चयनात्मक श्रवणर अंतर्गत श्रवण केउंटी नुहे? समस्यामूलक श्रवणम, नूतन शब्द श्रवणम, व्याकरण रूपी श्रवणम ना पर्याप्त श्रवणम? ताहले आमे पढ़ीचे पर्याप्त श्रवण को श्रवणर अंतर्गत? ना सामान्य श्रवण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखितेषु कः श्रवणस्य प्रकारः नास्ति? ताहले कोटा श्रवणर अंतर्गत नुहे? अनौपचारिक श्रवणम, पर्याप्त श्रवणम, चित्रात्मक लेखनम, एकाग्र श्रवणम। ताहले आमको कौन पचार कोटा श्रवणर अंतर्गत नुहे? ताहले कौन हम? ऑप्शन सी चित्रात्मक लेखनम। आजिर शेष प्रश्न, उच्च श्रेणीयं कठिनं शब्दं छात्रः अभ्यस्तेन सह श्रवणं करोति, एतत् कस्य उदाहरणं? ताहले आमे कौन पढ़िथिले? उच्च श्रेणी रे आमको जो शब्दटा कठिन होची, माने आमे षष्ठ रे पढ़ुथिले, सप्तम को गले जो आमको गोटे शब्दटा बुझी होनी, तार अर्थ जानी होनी, ताको छात्र बारंबार शुणुची, बारंबार जानिबा को चेष्टा करुची, काले बारंबार शुणिला परे आमको बुझीबा को सहज हबो। ताहले एटा केउ श्रवण? समस्यामूलक श्रवण, नूतन शब्द श्रवण ना संदर्भ वाक्य श्रवण ना एकाग्र श्रवण? ताहले गोटे जिनस तार समस्या आसुची, असुविधा होची, सेटा को से बारंबार शुणुची, ताहले कौन हे शब्दटा को से जानिबा को चेष्टा करुची, नुआ नुआ शब्द जानिबा पई चेष्टा करुची। ताहले एटा कार अंतर्गत हबो? ना नूतन शब्द श्रवणम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ताहले ये थिला तमर श्रवण कौशल उपरे किछि एमसीक्यू, जहाँ को आमे भल भाव आलोचना करदेले। आउ
କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 40ରୁ କାହାର କେତେ ରହିଲା ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇଦେବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଜର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭରାତ୍ରି।